tous حبابي وحباباتي j'espère que راكم غاية j'espère que راكم en bonne santé. الصحة هي كل شيء. كي تكونوا en bonne santé c'est le plus important. واللي راه مريض ولا راها مريضة ان شاء الله يا ربي ربي يشفيكم ويشفيك ولا يشفيكم فوالا سواء فيمينين سواء ماسكولين فوالا. ويا راه عندكم واحد من لا فامي مريض ولا يا ربي تشفي. اليوم سي بور surtout pour les filles les jeunes filles les dames et tout, c'est les pinceaux Sigma. Je vous ai promis de faire une vidéo sur les pinceaux Sigma. La fois passée اللي عملت الميك-up تاع العيد وجي بونسي نعمل لكم هاد لا فيديو تاع هاد لي بانسو ميم الا ما تشريوش لي بانسو سيغما باسكو ils sont un peu chers. انا je les ai achetés la vérité parce que je travaille avec. Je l'utilise souvent هكذا في mes clientes et tout. Franchement je les adore. بصح ميم الا ما تشريوهمش vous pouvez pas les acheter. نقول لكم زعما لي بانسو اللي كاينين دي بانسو هكذا ça veut dire l'utilité تاع البانسو تاع بانسو استامبور باغ اكزومبل فوالا باش تكونوا عارفين l'utilité تاع لي بانسو. اللي ما يعرفوش لي بانسو بيان سور ومام اللي يعرفوا بالك نزيد لكم كاش حاجه جيسبر نفيدكم فوالا. الوغ نبديو. هذا هو le kit تاع سيغما يجي هكذا. سي ان باكي هكذا كيما راكم تشوفوا. il est très beau franchement je l'adore. كيما راكم تشوفوا سيغما. c'est écrit Sigma premium professionnel kit professionnel brushes. voilà donc كي نحلو بون هادي هنا سيغما كاتبين سيغما. خليتها بلو بلاستيك تاعها vu que j'adore هاد الباكي تو ils sont très doux. بون نبدي لكم من الاول. فيهم 15 بانسو. شوفوا كيفاش يجيو هكذا. هادو سي دي بانسو تاع الفونتان تو فونتان بودر. يجيو عاود هادو لي بانسو تاع الفراغ. دونك كيما قلت لكم هذا تاع لو طون هذا تاع لي هادو سي دي بانسو استامبور كيما راكم تشوفوا. بون دوك نبريزونطيهم لكم بالواحد. عاود كي تدوروا كي دورت بون كاين عاود هادو سي دي بانسو سي دي بانسو. كاين ايلاينر كاين هنا تاع هنا تاع الراتسيل انفيريور فوالا. وكاين عاود هادو لي بانسو كاين تاع ايلايتر كاين تاع الكوتورين كاين فوالا. فيهم 16 بانسو. بون خليتهم بلي ساشي تاعهم الا راكم تشوفوا هادو راهم بلي ساشي تاعهم tellement qu'ils sont précieux pour moi. voilà je les adore franchement je les adore. je les ai achetés l'année passée في الصيف. دونك نبدي لكم من الاول. نبدي لكم بهاد لو بانسو. بون كيما راكم تشوفوا ها هو خليته بلو ساشي تاعو. سي ان بانسو شو سي ان بانسو اف 20. بون نحيت هاد البلاستيك تاعو. il faut toujours الا شريتو لي بانسو سيغما خليو توجور لي بلاستيك تاعهم اللي فيهم دي بلاستيك اي تو باسكو يابطوا لا فورم تاع البانسو فوالا. دونك هذا لو بانسو لوتيليتي تاعو سي ان بانسو استامبور. ça veut dire كي تعملوا كامل لو تو عاود استامبور سي ان كوم ان كابوكي. بالك راني شو الا ما راكمش عارفين كاسكو سي ان كابوكي. دخلوا لا فيديو تاع الميك اب تاعي تاع العيد لو لين راه الفوق تشوفوه الفوق لو لين. الوغ دخلوا تشوفوا تعرفوا كاسكو سي ان كابوكي. سي كابوكي سي لو جور تاع هذا. بون يجي بلو فلوفي هكذا بلو كبير زعما بلو فيه لي بوال بلوس مي حتى هذا لوتيليتي تاعو كوم ان كابوكي استامب مع التالي كامل بو استامبي فوالا. دونك دروا عاود لو دوزيام بانسو. كاين هذا لو دوزيام بانسو كيما راكم تشوفوا فيه. هذا لو بانسو il s'appelle c'est F25. يجي هكذا. بون هذه
تنحيوها. هذه سي افيك، سبتها افيك معاه. سي ان بانسو كيما راكم تشوفوا يجي هكذا. هذا لو بانسو انا جو في بون دخلوا توجور لا فيديو تاع الميك اب تاع العيد. جو كونت فو فير دي ميك اب، جو جور جو فوز برومي. ديزولي على الميك اب تاع ليتي مي لا غالب جافي دي ترافاي تو والله راني غير نخطف راسي هكذا هاد لي فيديو. جو سوي ديزولي، جو كونت فو فير ان ميك اب ان شاء الله يا ربي نسيب غير الوقت. Voilà, donc le pinceau il dit pour je le fais pour faire un contouring avec des bronzer ou là des fois même je fais même des poudres la poudre libre ou la poudre même compacte. Le pinceau il est trop bien, c'est des poils naturels hein. Les pinceaux Sigma font les poils naturels. Voilà. Donc, le troisième pinceau, c'est F10. Comme tu vois, le pinceau, il dit il est un peu biseauté. Biseauté, ça veut dire chouïa, d'un côté. Voilà. C'est pour le blush. Il est fait pour blush. Déjà c'est écrit powder blush. Voilà, powder blush. Donc c'est pour le blush. Il est bon. Je vais vous montrer. Et tapered face. Et voilà, donc c'est écrit hein. يوريو même يوريو pour زعما l'utilité يكتبوا en anglais. وهذا c'est écrit large powder. هذا le premier large powder, c'est un kabuki. Voilà, vous estampez avec. Donc هذا le troisième c'est qui maintenant powder blush. Donc c'est pour le blush, il est top, c'est des poils naturels, ça vous voit. Donc le quatrième pinceau c'est راني كيما اللي هما عاملين لي pinceaux, ça veut dire من الان حتى bon راني قديت لا لوميير. bon هذا c'est concealer F75. je sais pas est-ce que راه يبان لكم. Donc c'est pour le concealer, pour faire concealer voilà هنا anti cerne ولا des fois des make-up كيتعملوا les concealers هنا في la paupière et tout. Donc il est trop bien هذا, il est top. Ou le pinceau je l'utilise même des fois, je fais des fards à paupières irisés. Non, surtout la paupière mobile, il est top du top. Ou le truc c'est qu'il prend pas la matière, ça veut dire il pose la matière. Qui met le fard à paupière ou la concealer ou là il pose la matière, ça veut dire il prend pas la matière. Voilà, donc c'est pas du, je pense pas que c'est des poils naturels, je pense pas, mais il est top. Voilà. Donc comme tu vois راني من 1 وماشي. donc كاين عاود le pinceau خليتهم في الساشيه. donc le pinceau c'est small tapered blending E45. le pinceau c'est un pinceau estompeur, mais il est petit, ça veut dire il est petit, ou si vous voyez il est un peu comme ça, pique, je sais pas comment le dire على طرف لساني بصح نسيتو. كي شغل يجي précis, ça veut dire quand vous estampez il précis il n'est pas fluffy, ça veut dire fluffy précis, ça veut dire il pose la matière ou il a un trait. ولا تحبوا تعملوه هنا في le coin de l'œil ولا il est bien le pinceau, franchement je l'adore. كاين le pinceau 3 4 5 sixième pinceau c'est Tapered Blending E35.
il est c'est un pinceau estompeur. Vous estompez le fard à paupières. Ça veut dire déjà il est fait pour un fard de transition. Ça veut dire quand vous mettez le fard le creux de paupière, vous estompez avec. C'est un pinceau qui est très utile. Je connais une youtubeuse, je ne me rappelle pas le nom de ça. Il a sabtou راني نكتب لكم في la barre d'infos. بدات deux pinceaux. بدات بهذا le pinceau ou un pinceau pour mettre le fard à paupières. C'est tout. Deux pinceaux. Ça veut dire elle faisait les transitions, elle faisait les fards parce que les fards de transition des fois il كاين بزاف. Franchement كي تكون تهضر deux بدات بهم parce que c'est vrai, il est très utile في الماكياج. Ça veut dire il faut تكون عندكم un pinceau comme celui-là. Même il ماشي سيغما راه كاين même Flormar et tout, كاين des pinceaux estompeurs. Les pinceaux estompeurs ils sont très utiles. Donc il est trop utile. Le huitième pinceau, c'est un pinceau il est utile. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux. Ça veut dire que le kit alhamdoulilah ya rabbi كاين هادو les deux, mais vous n'êtes pas obligé. زعما الا شفتوا هذا ما تجيبوش هذا. Je vais vous dire c'est des pinceaux estompeurs, hein. Mais je vais vous dire la différence بيناتهم. هذا blending E25. blending E25 ها هو لي. Donc la différence بيناتهم هذا كما راكم تشوفوا il est هنا plat où il est un peu هكذا précis. بصح هذا il est fluffy. Ça veut dire كما راكم تشوفوا فوالا هكذا محلول fluffy. Les poils تاعو هكذا ماجين comme ça وهذا il est précis. Ça veut dire هذا vous précisez, c'est un pinceau estompeur بصح vous précisez. Voilà. Donc il est utile هذا, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux. إذا شريتو les pinceaux Sigma في هذا le kit تصيبوه. بصح إلا ما شريتوش les pinceaux Sigma normal si vous إلا صبتو هكذا vous achetez ou إلا صبتو هكذا vous achetez. Voilà. Bon, les pinceaux MAC, il reste comme des pinceaux qui mal les pinceaux Sigma ou mal comme je fais le prix, mais c'est des pinceaux Sigma ou là je sais pas. Ça les pinceaux MAC à peu près qui mal les pinceaux Sigma. À peu près c'est la même chose. Voilà. Juste les numéros ماشي كيف كيف. Donc le 9e pinceau, c'est un pinceau pour خصناش نطول خصني نعمل لكم pour une fois une vidéo ما فيهاش بزاف. هذا c'est un pinceau qui s'appelle Lip L05 كما راكم تشوفوا. بون ها هو هذا bon نحيتو من الساشيه تاعو. فوالا هذا c'est un pinceau pour lips pour faire le rouge à lèvres. Voilà, il est trop bien, trop bien, hein. Il est bien. Bon, le pinceau suivant, je sais pas, je compte plus. Il s'appelle Short Shader E20. J'ai comme ça. هذا يجي في le ras de cils inférieur. Ça veut dire il estompe. هذا vous mettez le fard à paupières et vous estampez. D'ailleurs comme شفتوا بزاف les youtubeuses les make-up يعملوا il estompe هنا في le ras de cils inférieur. Il est top. Le pinceau il est top. Donc كاين هذا le pinceau il s'appelle Small Eyeliner E10. Bon, c'est un pinceau eyeliner pour faire le eyeliner. Il est très bien, je l'ai utilisé. Dommage, la plastique quand là fait, je sais pas, tout d'artlé. Dommage. Mais bon, معليش كي نعملو في le sachet تاعو. Alors, le pinceau, il est extra. Le pinceau, il s'appelle Definer E15.
هذا لو بانسو كيما راكم تشوفوا il est fluorati inférieur بصح il est précis ça veut dire شوفوا il est très mince كيما راكم تشوفوا ماشي كيما هذا il est fluffy بصح هذا il est mince ça veut dire هذا pour bien tracer il trace ça veut dire un crayon noir ou la couleur ou là il est précis voilà كاين هذا le pinceau il s'appelle large concealer F65 il est top le pinceau bon هذا le pinceau c'est pour concealer pour mettre le fond de teint vous pouvez même l'utiliser بلا le beauty blender il est top franchement il est top où il laisse ça veut dire il prend pas la matière il est trop bien le pinceau franchement d'ailleurs quand les pinceaux تاعهم ils sont top vraiment ما شاء الله ربي يبارك لي في هذا الكيت parce que c'est من بشوش هاد لي بانسو هاد كيفت لي الكلمه هذه لا بوشيت فوالا هاد لا بوشيت نهار اللي شريتها اون ديري شواس مشيت ان بيجو لا ديجا سي دي بيجو بور مو فوالا دونك دروا لو بانسو هذا لو بانسو il s'appelle Dio Fibre Powder Blush F15 il est comme ça le pinceau il est pour les blushs irisés ça veut dire pigmentés les films des pigments parce que كاين des blushs mat ou كاين des blushs irisés films des pigments donc il est spécial pour où je vais vous dire un truc انا نهار اللي حبيت نشري les pinceaux Sigma je voulais savoir l'utilité de les pinceaux ou même qui شريت le kit les pinceaux je voulais savoir l'utilité de chaque pinceau bon je sais vu que je suis une esthéticienne je sais les pinceaux estompeurs et tout mais هذا كان ما عرفتش بدي il est fait pour les blushs irisés les الاخر je savais pas donc حتى شت franchement باش صبت دايوغ لي يوتيوبرز ما عاملينش بزاف صبت دي فرونساز ماشي بزاف مخلطين مع ماك صبت quelques-unes mais même expliquer ils ont pas expliqué vraiment voilà mais bon كاين اللي تنفعت منهم je dis pas le contraire franchement كاين اللي ils ont dit على quelques pinceaux اللي ما كنتش نعرفهم voilà les autres باينين mais كيما هذا je savais pas l'utilité تاعو voilà donc هذا le pinceau bon نحي هذه معاهم كيما قلت لكم باش تقبط لا فورم donc il s'appelle Tapered Highlighter F35 كيما راكم تشوفوا هذا il est comme ça c'est pour highlighter pour mettre highlighter d'ailleurs j'ai mis le make-up تاع العيد و le make-up تاع العيد عملته بهاد لي بانسو سيغما alors il met le highlighter il est trop bien le pinceau il est utile franchement il est utile ou les pinceaux Sigma j'ai vu les youtubeuses كاين des pinceaux ils sont blancs la couleur تاعهم blanche bon c'est des poils naturels هذا plusieurs des poils naturels même هادو les pinceaux estompeurs c'est des poils naturels à part je pense je pense mais je pense c'est des poils naturels je sais pas je suis pas sur les naturels ou les là mais هادو اللي قلت لكم عليهم c'est des poils naturels هذا c'est des poils naturels voilà donc les pinceaux كاين لي blanche la couleur blanche je veux dire وكاين لي noir وهاد l'écriture كيما راكم تشوفوا هنا argenté كاين لي بدوري انا franchement j'adore هكذا بالنوار argenté le tout il me plaît beaucoup voilà والحمد لله على هاد لي بانسو franchement c'est grâce à Dieu qu'on a هاد لي تروك كامل صوالح c'est grâce à Dieu large bluff E50 هذا il est comme ça كما راكم تشوفوا
Bon, désolé pour les autres pinceaux, j'ai pas fait le truc pour voir mieux. Désolé. Bon, هذا le blush, il est top. Il est top. Bon, هذا le pinceau. بزاف اللي d'ailleurs j'ai vu في جوجل كي دخلت في جوجل j'ai vu des articles parce que كيما هذا ما تعدوش تعرفوا كيفاش لاش لوتيليتي تاعو il faut savoir. Donc هذا كاين اللي يعملوه pour le concealer, pour anti-cerne concealer, pour tracer concealer, voilà. كاين اللي يعملوه pour le bronzer. انا je le fais pour le bronzer, la vérité, pour faire هكذا pour le nez ou là pour هنا bronzer, il est top, surtout pour le nez, hein. Quand je fais هكذا bronzer في le nez et tout ولا هنا في le front هنا. D'ailleurs encouragement خصني تبارطاجيو لي فيديو تاعي, خصني تدخلوا لي جون معاكم si vous voulez bien sûr. انا ماذا بيا encourager voilà, خصني plus d'abonnés pour m'encourager. Déjà le nombre اللي راه عندي والحمد لله يا ربي, و je suis contente اللي راكم عندي في لاشين, voilà. Donc هذا il est comme vous pouvez l'utiliser plusieurs même crème, même vous pouvez l'utiliser même crème parce que les autres c'est surtout poudre, mais هذا même crème concealer كيما concealer il est crème ou là vous tapotez les poudres le concealer ou là même les qui sont le concealer crème vous faites, donc il est multifonction, voilà. Donc c'est tout pour c'est bon. Donc c'est tout pour cette vidéo. تعرف سمعتوا, je les adore. كاين اللي يفرحوا بالذهب ولا انا هادو فرانشمون فرحت بهم بزاف باسكو لو ميك اب il est top بهم top. لو بانسو كي يكون مليح une bonne qualité, le ميك اب يجيكم ساهل. C'est vrai, il faut تعلموا اللي ما يعرفش كامل اللي ديبيوتونت في الميك اب, il faut تعلموا les étapes. بصح الا ما كانش عندكم دي بانسو كيما لي بانسو استومبور, il est très important pinceau estompeur. Voilà, donc les pinceaux اللي sont importants خصكم تشريوهم الا vous êtes des débutants. Il vous faut il vous faut les pinceaux estompeurs. واحد فيهم سوا هذا فلوفي بزاف سوا هذا بريسي. هذا يبريسي كما قلت لكم, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux. واحد il suffit. هذا تاع الايلايتر il est important, il faut avoir un pinceau comme celui-là تاع الايلايتر, ولا il y a d'autres pinceaux. دوك نعمل لكم d'autres pinceaux تاع لي ايلايتر. اليوم عملت لكم surtout les pinceaux Sigma, mais كاين des pinceaux كيما نقولوا éventail يجي تاع الايلايتر. هاد لو pinceau هذا pour ratil inférieur, il est important هذا le pinceau. ولا كاين d'autres pinceaux اللي يجيو هكذا un peu بصح هذا il est top. هذا surtout il est بصح ما كانش في d'autres marques, je sais pas في مارك كاين, mais في d'autres بالك تصيبو. bon هذا عاود حتى هذا le pinceau تاع البلوش, il faut يكون عندكم un pinceau تاع البلوش, franchement il est important. انا جو دي ماشي اللي صافي دير كيف قلت لكم حتى الا ما اديتوش تشريو لا ميم كيما نقولوا لا ميم مارك ولا لي ميم كيف نو, بصح اسمه هو الفو تشريو هاد لو جور تاع البانسو تاع ايلايتر تاع خاصكم تشريو ان بانسو كابوكي هكذا فلوفي, يكون بزاف هكذا فلوفي زعما bien rond, bien كبير هكذا زعما le pinceau يكون bien rond pour estomper, parce que انا j'adore estomper les make-up. ودوك تشوفوا في لي ميك اب تاعي quand vous estampez même تكثروا الايلايتر même تحبوا هذاك لو تروك vraiment bien, بصح كي estomper c'est plus beau, voilà. donc هادو هما لي pinceaux اللي il faut les avoir. Les autres c'est bien de les avoir bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé زعما الا ما عندكمش امكانيات باش تشريو كامل هاد لي بانسو, نو معليش. دونك اليوم عملت لكم هاد لا فيديو باش تشوفوا لي بانسو سيغما كيفاش عاملين, باسكو لي بانسو سيغما سي دي بانسو اسي شيك. هما لي بانسو ماك, مي بور moi les pinceaux Sigma c'est les premiers pinceaux je les adore. même ماك شو كاين ماك, كاين زويفا,
كاين مي انا سورتو سيغما جو سوي تيم سيغما. كاين دي ميك اب سيغما بيان سور مي لي بانسو باسكو جو فيو لي يوتيوبرز كيفاش لي ميك اب كان يخرج لهم دونك il est top. فوالا دونك ما نكثرش عليكم وسمحوا لي راني نكثر لي فيديو، سمحوا لي فريمون جو سوي ديزولي مي لا غالب المحتوى سي كوم سا. ما نعرفش نعمل لكم اون فيديو تاع لي بانسو نعمل لكم النص غير بوغ افوار 15 مينوت ولا 14 مينوت. Non, je peux pas, il faut qu'on explique. Comment je suis le genre, j'explique. Il y a comme je trouve, j'explique très bien bon, mais je suis français ou là, mais je suis comme ça. Je vais expliquer parce que Anna qui a fait les vidéos de Sigma, j'ai pas trouvé vraiment, machine bzaf, voilà. C'est pour ça, expliquer le maximum. وإلا ما فهمتوش كاش حاجه ولا خصكم تفهموا ان تروك ولا vous m'écrivez un commentaire. الا ما راكمش ابوني في الانستغرام وفي الفيسبوك ابونيفو باسكو في انستغرام جو بوبلي لي فيديو هكذا بليتو لي فوتو هكذا تاع لي برودوي اللي شريتهم جدود جو دون مون افي فوالا. هذه هي و جو في ميم دي giveaways. Je compte vous faire beaucoup de giveaways mais je veux l'encouragement. Je veux être encouragée pour faire des giveaways. Je suis encouragée mais je veux encore plus. إلا عجبتكم هاد لا فيديو لايكيو باش نعرف بدي يعجبكم هاد المحتوى تاع الفيديو ونعمل لكم كيفهم كيما هاد لو جور دو فيديو. فوالا دونك نحبكم كامل وتهلاو في راسكم. واذا ما راكمش ابونيفو كليكيو على لو لين سابوني وعلى ديك لا بيتيت كلوش هذاك الجرس الصغير بوغ اكتيفي لي نوتيفيكاسيون. سا فودير يوصلوكم لي فيديو جدد كي نبوبليي اون فيديو جديده تم توصلكم هكذا بتيت نوتيفيكاسيون ان ميساج بدي بوبلييت اون فيديو جديده. وهذه هي فوالا. الوغ جو زام على بروشين فيديو. باي باي.